Reka tubasuhuze bakunze ibiganiro bitandukanye Pacis TV Teresa Kizaga tureka mu Rwanda bategurira. Muri uyu mwanya turi muri diocese ya Ruhengeri aho hari gusozwa inama ya komite ihoraho y'umuryango wa SEAC uhuza abepiskopi bo mu Rwanda, mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo hasozwaga iyi mirimo y'iyo nama twegereye abepiskopi batandukanye baturutse mu Rwanda, mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo batuganirize ku ngingo bagarutseho. Mu gutangira rero kino kiganiro gitoya, reka mbanze mpere kuri Musenyeri Bonaventure Nahimana, umwepiskopi wo mu gihugu cy'u Burundi, turagire tugirana ikiganiro. Nyuma ye arakurikirwa na Musenyeri uturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hanyuma aze gukurikirwa mu gusoza turasoreza kuri Nyicyubahiro Musenyeri Vincent Ntaremana, umwepiskopi wa diocese ya Ruhengeri. Ni mu biganiro twagiranye nyuma y'uko aramaze gusozwa iyo inama ya komite ihoraho y'umuryango wa SEAC uhuza abepiskopi bo mu Rwanda, mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri kumwe na Maurice Bisengimana, ndashimira Bertrand wamfashije. Reka dutangire duha umwanya umwepiskopi mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane Nyerecywa Musenyeri, ndagira ngo mutangire mwibwira abakurikiye Pacis TV. Jewe ndi Musenyeri Bonaventure Nahimana, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, nkaba ndongoye inama y'episkopi katolika b'i Burundi kandi mpagarariye na diocese ya Rutana. Murakoze cyane Nyerecywa Musenyeri, murangije iminsi igera kuri 3 y'inama ya komite permanente SEAC. Ese muri inama mwagarutse kuki? Iyi nama ya komite permanente SEAC twama tuyigira uko umwaka utaje. Mu nama twagiriye ngaha i Ruhengeri twaragarutse ku bintu bikuru bitatu. Ubwa mbere twarahanahanya amakuru araba aya ma ecclesia yacu muri bihugu bitatu, u Rwanda, u Burundi na Kongo. Turagaruka ku ngorane zama zihanze ibihugu byacu shingiye ku mutekano, ku mahoro, na cyane cyane haba muri ubuseruko bwa Kongo, eka haba mbere no ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda vyugawe. Twebwe rero nka bungere b'ecclesia biratubabaza cyane kuko twese dusangiye vyinshi, turabavukanyi, twabwijwe gushobora kubana neza mu mahoro no mu mvumvikano, ariko tukabona ko kuva imyaka itari mike ivyo bibazo biguma bigaruka. Twebwe tukishinga rero yuko twotanga intererano kugira ngo dufashe abanyagihugu abakristo bacu kubana neza mu mahoro. Mugabo twabona yuko bifatiye kure, bifatiye henshi. Ivyo twebwe dushobora gukora no gutera kamo abakristo bose dushinzwe, kandi tukabasaba yuko bosenga bashimitse, ntibihebure, kuko amahoro ni ingabirano y'Imana. Tuzi neza yuko ishobora kuyaturonsa umwanya ibona ko twebwe nyene dushobora kuyakira kandi tukayaremesha. Murakoze cyane Nyerecywa Musenyeri. Umwaka ushize Kiliziya Gatolika mu Burundi mwahimbaje yubile imyaka 125 ivanjiri igeze mu Burundi. Mutunyuremo mu ncamake ni gute mwahimbaje iyo yubile mu gihugu cy'u Burundi? Ego cyane, urakoze. Mu mwaka uheze twarahimbaje yubile y'imyaka 125, inkuru nziza itanguye gusamirana mu gihugu cy'u Burundi. Twarayihimbaje mu kanyamuneza, kandi nibuka ko n'abanyamakuru wa Pacis TV bari baje kwifatanya natwe kumwe na bepiskopi bari baserukiye ecclesia y'u Rwanda, vyerekana n'ubu bumwe dusangiye mu ecclesia yacu ko vy'ukuri tuvukana, uretse yuko turi muri shirahamwe rya SEAC, u Rwanda n'u Burundi
turasanganywe ishirahamwe Diakoreb, kandi n'ama ekleziya yacu mu ntango yari hamwe, ko twese twarigeze kuba muri vikariya ya Kivu yari ifatanije u Rwanda n'u Burundi. Rero no mu vy'ukwemera hari vyinshi dusangiye n'ekleziya y'u Rwanda, nagico tuma twahimbawe nuko n'abavukanye b'Abanyarwanda bari baje kwifatanya natwe muri ako kanyamuneza k'iyo yubire. Twayihimbaje dufatiye ku gukenguruka Imana ya twihishutsa twiyeretse ikadushikiriza ijambo ryayo, tugakengurira duciye ku ngo urukristo, kuko ariyo ngabirano nkuru ingo urukristo zagize uruhara rukomeye mu gukwiza hose, mu kumenyekanisha ijambo ry'Imana, bihereye ku babatijwe ari umugabo n'umugore, bagaca bigisha abana babo nabo bakabatizwa, bagaca babonuka ku mashure, abandi nabo mbere bagaca babamenyesha Imana bagenda mu zindi ntara zitaramenya inkuru nziza. Bamenyesha ko n'uyu mwaka nyene tuzohimbaza yure imyaka 125 ya paruwase ya Mugera, paruwase ya kabiri mu Burundi, ari naho umwepiskopi wa mbere w'u Burundi yashikiye, ni naho twahimbarije niyo yubire ahasanzwe hari ikirimba ca Bikira Mariya umugabekazi w'i Lourdes. Murakoze cyane. Nyicyo Musenyeri, musobanura gute kuba abamisioneri bagejeje inkuru nziza mu Burundi barambutse bakaza mu Rwanda, u Rwanda n'ubundi rwahoze muri vikariyati ya Rwanda n'ubundi n'igice cya Kongo, Beni, Butembo na Tanzania n'ahandi, mukabona igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bigiye guhimbaza yubire bikurikiranye, mukaba mubona amataka, ibyo bintu mubisobanura gute ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika? Ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika birerekana ubucuti n'ubumwe buri hagati yacu, budashingiye kuko dusangiye imbibe, dusangiye akarere, ko dusangiye imico, dusangiye ururimi, ariko n'abadushikirije ukwemera bakudushikirije mu kiringo kimwe, kandi bari bamwe, kandi uko kwemera kuri twebwe Abarundi, ababikira ba mbere bihebeye Imana baje ni Rwanda, abaseminari ba mbere bamaze kuva ku Shirombo bize ikabwayi, abiseminari ntoyi, abiseminari nkuru, ku buryo n'abasaserdoti ba mbere b'Abarundi barerewe ngaha i Rwanda. Ico reka dutuma tubwirizwa gukomeza umuvukano n'ubucuti dufitaniye hagati y'aya ma ekleziya yacu, tukarengera ibindi bibazo bishobora kuva ku mvo nyinshi, ari imvo za politika, ari imvo z'ubutunzi, kuko mubona n'ubu twarigoye kugira ngo tuze kuba hamwe n'abavukanyi bacu, n'ivyo bibazo dushobore kubiganira kandi turondera inzira y'amahoro ku bakristo bacu bose bari muri aka karere. Nyicyo Musenyeri, akabazo ka nyuma, Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu kwezi gutaha kwa kabiri izatangira umwaka wa yubire n'abahimbaza yubire imyaka 125, u Rwanda rumenye Yezu Kristo, n'imyaka 2025 Yezu Kristo yigize umuntu. Nubuhe butumwa waha abakristo muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda bazinjira mu mwaka wa yubire mu minsi ya vuba? Ubwa mbere nuko mbwira abakristo b'i Rwanda yuko dusangiye ako kanyamuneza kiyo yubire y'imyaka 125, kandi nkuko baje kudufasha kwigina yubire y'Ekleziya y'u Burundi, na twebwe ntituzotangwa kuza kubafasha kwigina yubire y'Ekleziya y'u Rwanda, nkuko na yubire y'Ekleziya yaho aheze imyaka 2025 Jambo w'Imana yigize umuntu turayisangiye kuko ari Ekleziya yose. Abavukanyi b'u Rwanda rero nogira nti bafate akakanya nk'ingabirano y'Imana kugira ngo ashobore kurimbura neza iyo baje bava,
niyo batera baja kugira ngo binagure muri uko kwemera baronse kandi bashobore gushishikara bakugendera ariko bagenda no kukumenyesha mu bindi bihugu no mu zindi ntara. Monseigneur, soyez le bienvenu sur Patich TV et pour commencer, vous pouvez vous présenter vous-même. Merci beaucoup. Je m'appelle Monseigneur Willy Ngumbi. Je suis évêque de Goma depuis bientôt 5 ans. Je suis ici à Ruhengeri aujourd'hui, comme je l'ai dit, en tant que voisin du diocèse de Ruhengeri et du diocèse de Nyundo. Alors c'est comme cela que mes confrères, Monseigneur Vincent et Monseigneur Anaclé, m'ont invité pour que je vienne participer à la fin du comité permanent de la SEAC. Alors pour moi, c'est une très grande joie de venir. Mais au fond de moi, il y a aussi une autre raison pour laquelle je suis là. C'est que, vous savez, demain, les confrères du Burundi, les évêques du Burundi et du Rwanda, parce que demain, nous allons traverser ensemble, ils vont aller à Goma, où le dimanche, il y aura une grande célébration eucharistique, la messe pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Et la population de Goma a bien accueilli cette initiative de savoir que leurs pères, les évêques, les pasteurs, vont venir chez eux, ils vont venir chez nous pour prier ensemble avec nous et demander la grâce de la paix, de la cohabitation pacifique entre nous, de la fraternité dans cette région, cette sous-région des Grands Lacs. En tout cas, nous sommes prêts à les accueillir. J'étais heureux de voir ce soir, nous avons été avec monsieur le gouverneur de la province du Nord. Et je trouve qu'il y a une bonne relation entre l'église, donc le diocèse de Ruhengeri et le gouvernement du Nord. Chez nous, c'est la même chose. Nous avons de bonnes relations entre le diocèse de Goma et le gouvernement provincial, qui est aujourd'hui en état de siège. Le gouverneur militaire, on collabore très très bien avec eux. Et c'est ensemble que nous allons accueillir les évêques demain qui viendront à Goma. En tout cas, nous savons pour nous que la paix, c'est une grande valeur, puisque vous savez, depuis des décennies, nous vivons dans une situation de guerre, de conflits, de violence, de viols des femmes. Alors nous espérons vraiment que leur visite va amorcer une dynamique pour construire la paix dans cette sous-région des Grands Lacs. C'est vraiment pour nous un grand espoir par rapport à la visite des évêques. Merci. En prenant cette visite des évêques du Rwanda et du Burundi à Goma, et c'était pensé que c'est un peu trop tard parce qu'il y a bientôt une trentaine d'années lorsque la violence a cessé de se manifester à la région de Clark, principalement à l'est du Congo. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, mais je crois pour moi maintenant c'est l'opportunité. Je pense que c'est le moment opportun, puisqu'on a l'impression que maintenant comme les gens sont fatigués. Bien sûr. Les gens sont fatigués de guerre, alors tout le monde aspire vraiment à ce que la guerre puisse finir. Par exemple maintenant, la guerre qu'il y a chez nous, qu'elle puisse finir, que les conflits, les frontières qui se ferment à temps et à contre-temps entre le Congo, le Rwanda, le Burundi, le Rwanda, que tout cela puisse finir, que les gens commencent à circuler. Vous savez, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui travaillent dans cette région. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui produisent les produits agricoles chez nous, qui les vendent ici au Rwanda et vice-versa. Donc, on a beaucoup de choses, les étudiants, les élèves qui habitent Gisenyi, qui viennent étudier à Goma et vice-versa. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui font qu'on a besoin que vraiment il y ait la paix, la sécurité, la tranquillité et la fraternité entre nous pour développer plus que ce qu'on a aujourd'hui, cette sous-région des Grands Lacs. Pour moi, je crois que c'est plutôt l'opportunité, je crois que c'est le moment où vraiment nous devons tous maintenant avoir la résolution de travailler pour la paix, pour mettre fin à cette logique de haine, de conflit, mais construire la paix, construire la fraternité entre nous, les Congolais, les Rwandais, les Burundais. Voilà mon espoir. Ok. À la dernière question, bientôt l'Église catholique du Rwanda va célébrer le jubilé de sa 25e anniversaire de l'évangélisation du Rwanda. Quel message apporter aux chrétiens rwandais?
Vous savez, quand on célèbre 125 ans d'évangélisation, c'est plutôt une interpellation à se demander, mais où est-ce qu'on en est? Comme chrétiens, comment est-ce que nous vivons? Faire un peu le bilan et se dire maintenant où est-ce que nous voulons aller? Comment est-ce que nous voulons être un peu plus témoins de l'évangile dans notre milieu? Et moi, je souhaiterais, pour ça, c'est d'abord, je les souhaite un bon jubilé, mais que ce soit aussi un moment de plus pour se convertir et être beaucoup plus chrétien, vivre en paix les uns avec les autres. C'est ça que l'Évangile nous demande, construire la fraternité entre nous, construire la paix, et sans oublier toujours les voisins, nous qui sommes au Congo, que c'est important que nous puissions avoir cette bonne relation, une relation de fraternité, de paix et d'unité entre nos deux pays, entre nos peuples, le peuple congolais, et le peuple rwandais et le peuple burundais. Ça, c'est vraiment pour moi le souhait. Et un jubilé comme celui-là de 125 ans, c'est vraiment une bonne occasion pour faire le bilan et se dire où est-ce que nous voulons aller, comment nous voulons construire la paix pour plus de prospérité dans notre sous-région. Je vous remercie. Merci Je vous remercie. beaucoup, Merci bien. Inyiryo Musenyeri uyu munsi muri diocese ya Ruhengeri musoje ibikorwa bya komite perimana ya SEAC. Ese muri rusange iyi nama y'iminsi 3 yagarutse kuki, yari irimo bande, muyitumiza cyangwa se ibiterane yari igamije kugira kuki? Murakoze cyane koko guhera kuri 23 kugeza uyu munsi hano mu Ruhengeri habereye inama ya komite ihoraho ya SEAC. Ni inama isanzwe iba buri mwaka. Ubundi ko ishingwa rya SEAC ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 1984 byabaye icyemezo cy'abepiskopi b'ibihugu byacu ko ari bitatu, Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abepiskopi bifuje guhura kugira ngo bajye inama ku butumwa bwabo muri ibihugu byacu ko ari bitatu. Iyo nama rero ikaba iterana ubundi rimwe mu myaka 3, inama iduhuza, Assemblée Générale. Noneho abepiskopi bahagarariye abandi muri ibyo bihugu ko ari bitatu bagize komite permanent, nibo bahura buri mwaka. Noneho tukagenda tujya mu gihugu, tujya no mu kindi mwaka. Iyo tuvuye muri Kongo tujya nyine Burundi cyangwa tukajya mu Rwanda, tukagenda tuzenguruka. Komite permanent igenda ibera muri ibyo bihugu ko ari bitatu. Iyi nama rero ni inama isanzwe ya komite permanent aho tuganira ku buzima bwa SEAC bwose, ibijyanye na za komisiyo, Caritas SEAC, Justice Paix SEAC, ndetse no kuvuga ishuri ryacu ryigisha amahoro ISPR Bukavu, tukareba nuko by'umutungo bihagaze. Iyo nama rero ni inama iba buri mwaka, tukanategura inteko rusange iba rimwe mu myaka 3. Ubu rero iyi nama yaje ari komite permanent bahisemo kubera mu Rwanda nyuma yuko ibanjije yabereye muri Kongo, Bukavu, ya kabiri iheruka yabereye Bujumbura. Ubu rero bahisemo hano mu Ruhengeri mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko ubwo rero iyi nama icyo yari igamije no kwiga ku bibazo bese no kureba by'ubuzima. Noneho byahuranye nuko muri iki gihe mu bihugu byacu ko ari bitatu hari ibibazo by'intambara, hari mbese umva bibangamiye abaturage bo muri aka gace. Ubu rero twabonye umwanya wo kugira ngo tuganire ku bibazo biriho, turebe n'inzira z'ibisubizo ushobora gutanga nka kiliziya. Ubu rero SEAC mu byigamije hari no guharanira amahoro muri aka gace kacu k'ibiyaga bigari, akarere kacu k'ibiyaga bigari. Ubu rero twagarutse cyane n'uburyo twafasha abaturage bo muri aka gace kugira ngo bashobore kugera ku mahoro
kiliziya ikazana umuganda wayo bijyanye n'umwihariko wayo. Ubu rero iyi nama nicyo yari igamije. Twagize amahirwe rero abavandimwe bacu b'u Burundi bashobora kugera hano, byarabagoye, bagombye gufata indege. Ubundi bari basanzwe baza mu modoka kugera ino, ariko byabaye ngombwa ko bafata indege. Byarabagoye, ariko kuba baje tugahura n'abanyekongo tugahurira hano byabaye ibintu byiza cyane. Inama yabaye nziza, twageze no ku myanzuro myiza cyane, binaganisha n'ibikorwa bifatika nk'ubwo gusura inkambi ya Kiziba ejo, mu rwego rwo kugira ngo tugaragarize urukundo dufitiye abo bavandimwe bacu bagombye kuva mu byabo, kuva mu gihugu cyabo. Ni abanyekongo bamaze imyaka igera kabakaba 30 hariya mu Kiziba. Noneho hari igikorwa kizakurikiraho rero Igoma, naho aho tuzagira misa yo gusaba amahoro mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Muri icyo gihe rero tukaba tuzahurira ku cyumweru nyine kuri 28 tuzahurira abepiskopi bo muri Kongo, Rwanda n'u Burundi, ariko n'abakristu n'abasacerdote biyeguriye Imana muri ibyo bihugu, kubera imigenderanire idahagaze neza muri iki gihe. Urebye u Rwanda tuzagenda ari delegation abaduhagarariye, bavuye cyane cyane hariya muri za Gisenyi ndetse na hano mu Ruhengeri baduhagarariye, ariko n'abandi tubatunze umwe turi kure. N'abarundi ubwo hari abazashobora kugerayo, noneho abanyekongo rero tuzaba turi iwabo muri diocese ya Goma dusaba amahoro. Nyuma rero iyo misa yo gusaba amahoro ku cyumweru tuzagira n'indi nama y'iminsi 2, campagne Paix au Grand Lac. Campagne Paix au Grand Lac no kuvuga gahunda yo kugira ngo duharanire amahoro muri aka gace kacu, muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Aha rero tukaba turi iyo minsi 2 y'inama, tuzahura n'abantu les experts badufasha mu byo kubaka amahoro. Ikaba ari inama rero ikurikiye twakoreye i Roma, biganisha mu kugira ngo turebe uburyo nka kiliziya twatanga umuganda wacu mu bijyanye no kubaka amahoro muri aka gace kacu gahora mu ntambara z'urudaca. Murakoze cyane. Nyocyo Musenyeri, iyi nama ya Komite Permanence yake ndumva ari yabiteranye bwa mbere nyuma atarangiye urugendo rwa Sinodi Kiliziya Gatolika y'isi yose irimo. No mu byo mwaganiriye higeze kuvuga ko mwakomoje ku rugendo rwa Sinodi. Ese muri rusange urugendo rwa Sinodi muri Asiyake rwagenze gute? Urugendo rwa Sinodi rwagenze neza. Kiriya cyiciro cya mbere cya Sinode cyabaye umwaka ushize. Abaduhagarariye bo mu bihugu bya Afurika ndetse no muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari bafatanyije n'abandi bavuye ku isi hose. Igice cya mbere cyabaye cyo gutazura no kureba ibibazo biriho, no kureba inzira z'ibisubizo. Ubundi igice gikurikiyeho nicyo kizaba gikomeye kuko ariho hazafatwa n'ibyemezo, ariko byose bari kugira inama Papa akaba ari nyuma ko ari we hitamo gikwiriye n'uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. Ubu rero natwe nka Kiliziya y'isi yose turi kugira ngo twitegura faze ya 2 izaba mu kwa 10 k'uyu mwaka. Niyo faze ya nyuma y'i Sinode, kugendera hamwe mu butumwa bufatanye. Ubwo rero natwe twanabiganiriyeho. Musenyeri George wari uri muri iyo nama, muri iyo Sinode, badusangije umwuka wari uri aho bakoreraga inama, uko mbese bagiye baganira bakajyana ibiganiro byiza, gutega amatwi, kumva abavandimwe nta kubacira urubanza. Noneho ibyo rero hakaba haravuyemo document iyo synthèse yayidusangije. Ngo rero igikurikiyeho nuko natwe tuzafasha abakristo kugira ngo twongere tugire umuganda dutanga kugira ngo
iyo faze ya kabiri ya sinode nayo izagende neza. Ikibazo cya nyuma, Kiliziya Gatolika mu Rwanda igiye kwinjira mu mwaka wa yubile ivanga muri uku kwezi kwa kabiri. Ni iki nyiricyo Musenyeri mukamuri no muri komite ihoraho mu nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, ni iki mwageza ku bakristo uburyo bakitegura kwinjira mu mwaka wa yubile? Nibyo koko turi kwinjira muri yubile impurirane imyaka 2025 y'icungwa rya bene muntu, noneho hakaba n'imyaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda. Yubile rero buri gihe ni igihe cy'imigisha, aho abantu bongera bakicara bagasubiza amaso inyuma bagashimira Imana ibyo bashoboye kugeraho, bakareba uko bahagaze, noneho bakareba n'imbere. Ubu rero icyo nashishikariza abakristo ni ukwinjira muri iki gihe cya yubile nk'igihe cyo gushimira Imana no kuyiragiza, noneho bijyana no kwinjira muri ya ntego twabahaye ikizaturanga muri iyi myaka 2 twahisemo nyine ku yubile tuyihimbaza mu myaka 2. Noneho izi ngingo twagarutseho kurangamira Kristo soko y'amizero, noneho kurangamira Kristo soko y'ubuvandimwe, kurangamira Kristo soko y'amahoro. Ubwo rero iyo ngingo izaduherekeza muri byose, ndetse no mu mihimbazi itandukanye izajya ibera muri diyosezi zose. Twahisemo ko buri diyosezi igira igikorwa yakira mu rwego rw'igihugu, bidakuyeho nyine ko mu rwego rwa diyosezi bagira za gahunda ndetse bakagira no za paruwasi muri yubile kugira ngo twinjiremo twese. Ubu rero cyo ndarikira abakristo no gukomeza kunga ubumwe mu guhimbaza yubile. Mbararikira tuzayitangiza ku mugaragaro ku itariki ya 10 z'ukwa kabiri n'ejo bundi. Noneho Kabgayi hariya hafite amateka akomeye cyane iyogezabutumwa, icyicaro cya mbere cy'umwepiskopi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kabgayi ifite ayo mateka, noneho indi mihimbazi izagenda iberaho hirya no hino muri za diyosezi zose. Ruhengeri zafite umwihariko yo kwakira yubile mu rwego rwa abana n'urubyiruko, ubutumwa bwa Kiliziya mu rwego rw'abana n'urubyiruko, ariko noneho hakaba no muri za diyosezi nyine n'indi bikorwa bizaranga iyo yubile. Tukazayisoza i Kigali rero ku itariki ya 6 z'ukwa 12 2025. Rero ndararikira abakristo kwinjira muri iyo yubile, igihe cyo gushimira Imana, igihe cyo kuyiragiza, igihe cyo kurushaho kumenya agaciro k'ubukristo bwacu, igihe cyo kureba ibikorwa bifatika bigomba kuturanga nk'abakristo. Ubwo rero ndabararitse abakristo muzitabiriye yubile kandi zabagirira akamaro mu buzima bwanyu n'ubutumwa bwanyu nk'abakristo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Naha dusoreje ikiganiro twe twabateguriye cyagarutse ku butumwa bwatanzwe n'abepiskopi 3 bo mu Rwanda, mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubwo hasuzwaga inama y'iminsi 3 yaberaga muri diocese ya Ruhengeri. Komite Perimana cyangwa se komite ihoraho y'umuryango wa SEAC uhuza abepiskopi mu Rwanda, mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikabiterana buri mwaka umwe bagaterana mu gihugu kimwe, ubundi bagateranira mu kindi. Mu gihe noneho assemblée cyangwa se inteko rusange y'abepiskopi mu Rwanda, mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, iyo nama iterana rimwe mu myaka 3. Mu ngingo rero twabaganiriyeho nk'uko na nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harerimana umwepiskopi wo muri diocese ya Ruhengeri yabitubwiye, baganiye ku ngingo zitandukanye, kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Barebye hamwe uko urugendo rwa sinode rwagenze ndetse nuko yamamaza butumwa rihagaze. Buri mwepiskopi wese kandi nk'uko mwabikurikiye akaba yagiye atubwira icyo yifuriza abanyarwanda bagiye kwinjira mu mwaka wa yubile impurirane y'imyaka 2025. Yesu Kristo yigize umuntu akabana natwe, ndetse n'imyaka 125 iyi nkuru nziza Yesu Kristo igeze iwacu mu Rwanda. Tubashimire cyane, mwari kumwe na Maurice Bisengimana, ndashimira Bertrand. Tuzasubire mu biganiro bitaha.